Drama internal Portugal pecah. International vibes. Bruno Fernandes gak suka kalau Cristiano Ronaldo terus-terusan jadi bintang utama di timnas. Isu keretakan hubungan emang selalu digoreng. Banyak netizen bilang Ronaldo balik megang kendali. When you move like that on me, Semua rumor miring itu akhirnya dihancurin total. Pasca-kemenangan telak Portugal. don't stop, don't talk, just feel, let me, Bruno Fernandes akhirnya angkat bicara. Secara tegas menepis isu miring itu. Dia mengaku itu yeah, mencetak dan bilang right there, move, kaptennya itu adalah energi buat seluruh skuad Portugal. no stress, no rules, you're always talking, I'm cool, Selecao das low lights, one dream, your body moving on beat, slow, di luar yang pengen Say you feel it, I feel it, say you ready. I'm ready, atau ini cuma taktik biar internal. Maybe let me be, let me, Apa kasih teori kalian?